अम्मी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा आप लोगों को छोड़ के जाने का। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह लूं? मैंने ये कहा तो अम्मा ने आहिस्ता से मेरे सर पे थपक दिया, क्योंकि मैं ज़मीन पे बैठी अम्मा से अपने सर में तेल लगवा रही थी। मेरे बाल बहुत ही लंबे और घने थे। मैं ज़मीन पे बैठ के ही तेल लगवाती थी। शादी में 1 हफ्ता पड़ा था और मैं अपनी माँ को ये कह रही थी कि मैं घर से नहीं जाना चाहती। बेटा, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करते। हर लड़की की शादी होनी होती है और उसे अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाना होता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। कोई माँ बाप भी ये नहीं चाहता कि उसकी नाजों से पली बेटी को वो घर से रुखसत करें, लेकिन ये तो फिर हमारा फ़र्ज़ है, इस पे तो अमल करना है। और वैसे भी तुम्हारा घर दूर थोड़ी है, जब आना चाहो आ सकती हो। बेटा, बस मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो अपने शौहर के साथ। अम्मा अब मुझे दुआएं दे रही थी। अच्छा बेटा, जल्दी से बाल बांध लो, फिर हमने पेटी भी तो खोलनी है, उसमें से तुम्हारे नए बिस्तर वगैरह सारा कुछ निकालना है। मैंने तुम्हारे जहेज के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रखा है। देख लेते हैं, जो जो चीज़ें फिर रह जाएंगी वो बाजार से ले लेंगे। काफ़ी सामान तो मैं ले चुकी हूँ, बाकी जो रह गया है वो मैं अब ले लूँगी। अम्मा मेरे बालों को छोड़ चुकी थी, इसीलिए मैंने बालों में कैचर लगाया और अम्मा के साथ कमरे में आ गई। मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा था कि आखिर अम्मा ने मेरे लिए पेटी में क्या क्या छुपा रखा है। जैसे ही पेटी खुली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ तो बहुत सारे बिस्तर, बर्तन और कपड़े वगैरह पड़े थे। मैं हैरत से अम्मा को देख रही थी। मेरे इस तरह देखने पे तो अम्मा भी मुस्कुराने लगी। अरे बेटा, क्या हो गया है? क्यों इस तरह से देख रही हो? अम्मा अब मुझसे वजह पूछ रही हैं। आखिर ये सब सामान आपने कब लिया? मुझे पहले तो कभी नहीं बताया था। मैं अम्मा को गौर से देख रही थी। मेरी बात पे तो अम्मा का कहकहा ही निकल गया। अरे बेटा, तुम्हें क्या बताती कि तुम्हारे लिए ये लिया है या वो? ये तुम्हारे बचपन में मैंने कुछ चीज़ें ली थीं। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी। मैंने तो कब से ये संभाल के रखी हुई हैं, और कुछ चीज़ें तो मेरे अपने जहेज की हैं, जैसे बर्तन वगैरह। जल्दी से इस सामान को देख लो और लिस्ट बना लो कि क्या क्या रहता है। अम्मा ने ये कहा तो मैंने अपने बैग से रजिस्टर निकाल के चारपाई पे बैठ गई। मेरी पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई थी, इसीलिए मैं घर में फारिग थी, लेकिन मेरे पास लिखने का सामान हर वक्त मौजूद रहता था। घर में हम 3 लोग ही रहते थे, अब्बा, अम्मा और मैं उनकी इकलौती औलाद थी। अब्बा काम पे गए हुए थे, उनकी किराने की एक दुकान थी, वो शाम को ही घर वापस आते थे। मैं तो पूरा दिन ही फारिग रहती थी, लेकिन अम्मा जहेज़ का सामान इकट्ठा करने में लगी हुई थी। पेटी खोल के देखी तो काफ़ी सारा सामान पेटी में मौजूद था। जो कुछ सामान रह गया था उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली और अम्मा को दे दी। काफ़ी दिनों से अम्मा ने शॉपिंग भी शुरू कर दी थी, इसीलिए बहुत कम चीज़ें रह गई थीं। लिस्ट बना के मैंने अम्मा को थमा दी और आकर किचन में खाना बनाने लगी। खाना घर का मैं ही बनाती थी, लेकिन सफाई वगैरह का काम अम्मा करती थीं। किचन में आई तो सामने गोभी पड़ी थी। गोभी को देख के तो मैं उल्टे सीधे मुंह बनाने लग गई। मैं अभी किचन में ही खड़ी थी कि अचानक से अम्मा भी किचन में आ गई। मुझे पता था कि तुम गोभी को देख के ऐसे ही मुंह बनाओगी। अब अम्मा हंस हंस के कह रही थी, जब अम्मा आपको पता है कि मुझे गोभी जहर लगती है, तो फिर आप गोभी क्यों बना रही हैं? मैं उल्टे सीधे मुंह बना बना के अम्मा को कह रही थी, अरे बेटा, तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे अब्बा को गोभी पसंद है। वो खुद ही लाए थे गोभी। चलो गोभी भी बना लो, तुम्हारे अब्बा कह के गए हैं। और फ्रिज में जो चिकन पड़ा हुआ है उससे तुम थोड़ा सा अपने लिए कुछ बना लो। अम्मा ने ये कहा तो मेरा बिगड़ा हुआ मुंह फिर से ठीक हो गया और मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। अम्मा आप कितनी अच्छी हैं। मैं उनके माथे पे बूसा दे रही थी। अच्छा अच्छा, अब छोड़ो, मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा ये कह के वहाँ से चली गईं और मैं जल्दी जल्दी से गोभी काटने लग गई। गोभी काटते काटते बहुत वक्त लगा था। जैसे ही मैंने गोभी चूल्हे पर चढ़ा दी तो फ्रिज से अपने लिए वो चिकन भी निकाल लिया जिसका अम्मा मुझे कह के गई थी। मैंने चिकन निकाला, उसे अच्छे से साफ़ किया और दूसरी साइड पे अपने लिए सालन बनाना शुरू कर दिया। जिस दौरान वो दोनों सालन चूल्हे पे चढ़े हुए थे, मैं उनमें चमचा हिला रही थी और साथ में मैंने सोचा कि आटा भी गूंद लूं, ताकि जैसे ही सालन बन जाए तो मैं रोटियां बनाना भी शुरू कर दूं। खाना बन चुका था और अब्बा के आने का वक्त भी हो चुका था। हम सारे घर वाले मिल के ही खाना खाते थे। अगर कभी अब्बा लेट भी हो जाते तो हम उनके आने का इंतज़ार करते थे, क्योंकि हमारे घर में यही रूटीन थी कि जब तक कोई घर पे मसरूफ़ होता या घर पे ना होता तो उसके आने का इंतज़ार करते।
अब्बा के आने के वक्त से आधा घंटा ऊपर हो गया था, लेकिन अब्बा अभी तक नहीं आए थे। अम्मा भी बहुत परेशान हो रही थीं। हम दोनों माँ बेटी बाहर सहन में अब्बा का इंतज़ार ही कर रही थीं कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दौड़ के गई। दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बा खड़े थे। अब्बा को देखकर तो मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि मेरे जहन में कब से तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे कि कहीं अब्बा को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन शुक्र है अब्बा घर आ चुके थे। मैं किचन में आ गई और खाने को गर्म करने लगी, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था और अब तो खाना भी ठंडा हो गया था। अब्बा ने मुंह हाथ धो लिया तो मैं खाना वगैरह लेके कमरे में पहुंच गई। हम कमरे में बैठ के खाना खाते थे। खाना मैं लगा चुकी थी। अब्बा भी आ चुके थे। हम तीनों बैठ के खाना खा ही रहे थे। बिल्कुल खामोशी थी कि अचानक से खामोशी का राज टूटा और अब्बा ने एक ऐसी बात कही जिसे सुन के हम माँ बेटी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। बेगम, जो दुकान के पीछे वाली ज़मीन हमारी पड़ी थी ना, उसका एक बहुत ही अच्छा ग्राहक आया है। कीमत भी बड़ी मुनासिब दे रहा है। कहता है कि जैसे ही हम हाँ करेंगे वो कीमत भी दे देगा। बाद में लिखत पढ़त होगी। मैं तो कहता हूँ हाँ कर देते हैं। तुम क्या कहती हो? अब्बा अब अम्मा से उनकी राय मांग रहे थे। हम कब से यही दुआएं कर रहे थे कि हमारा वो प्लॉट बिक जाए, क्योंकि अब्बा ने वो प्लॉट मेरी शादी के लिए ही रखा था। कितने अरसे से हम उस प्लॉट को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिक ही नहीं रहा था। मगर अब्बा ने यह खबर सुनाई तो हम सब खुश हुए। हाँ जी साहब, मैं तो कहती हूँ अगर आपको मुनासिब कीमत मिल रही है तो आप बेच ही दें। आपको पता तो है हम कितने अरसे से उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और अब खैर से गुलशन की शादी भी होने वाली है। हमें इसकी ज़रूरत भी है। और वैसे भी आपने ये गुलशन की शादी के लिए ही प्लॉट लिया था। अब जब इसकी ज़रूरत है तो मेरे ख़्याल में इसे बेच देना चाहिए। अब्बा ने अच्छे वक्तों में एक प्लॉट ले लिया था और वही प्लॉट आज हमारे काम आ रहा था। अब भी हमारा घर बड़े अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन अब ऐसी हालत नहीं थी कि हम कोई ज़मीन वगैरह ले सकते। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि पहले अब्बा ने ले लिया था, जो अब हमारे काम आ रहा था। कुछ ही देर तो ऐसे ही बातें होती रहीं, लेकिन फिर अम्मा ने मेरी शादी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं नज़रें झुका के बैठ गई। अम्मा से तो मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करती थी, लेकिन अब्बा से मुझे बहुत शर्म आती थी। जब भी अम्मा मेरी शादी की बात मेरे सामने अब्बा से करती थीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हाजी साहब, जहेज तो तकरीबन हमने ले लिया है और दुकान वाले पैसों से जेवर भी आ जाएगा। जुम्मे को रुखसती भी है। आप सारे इंतजामात देख लीजिएगा, कहीं कोई कमी न रह जाए। अब अम्मा अब्बा को दूसरे इंतजामात संभालने का कह रही थी। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। अब्बा मेरे साथ ही बैठे थे। अचानक से अब्बा ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुस्कुरा के कहने लगे, मेरी जान, जब तुम चली जाओगी तो पता नहीं हम दोनों का क्या होगा। अब्बा ने ये कहा तो मेरे चेहरे पे धीमी सी मुस्कान आ गई। अब्बा, मैं तो आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाना चाहती। आप ही मुझे यहाँ से भेजने पे तुले हुए हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप मुझसे प्यार भी करते हैं। अब मेरी आंखों में नमी आने लगी थी। अरे बेटा, ये तो दुनिया का दस्तूर है। कौन माँ बाप चाहता है कि उनका लख्ते जिगर उन्हें छोड़ के किसी दूसरे आंगन में जाए? ये तो बेटा सब माँ बाप की मजबूरी होती है और इस पे अमल करना भी हमारा फ़र्ज़ है। कुछ देर तो ऐसी ही बातें होती रहीं, लेकिन जब खाना सब ने खा लिया तो मैं सारे बर्तन उठा के किचन में आ गई। मैंने सारे बर्तन अच्छे से धो लिए और सब कुछ समेट के फिर से अपने कमरे में चली गई। अम्मा और अब्बा का कमरा दूसरा था, लेकिन मैंने अपना अलग कमरा सेट किया हुआ था। हमारा घर बहुत बड़ा भी नहीं था और ना ही बहुत छोटा था, बल्कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक बहुत ही अच्छा था। रात को थकावट की वजह से मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई, लेकिन जैसे ही मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सुबह के 8 बज रहे थे और मैं अभी तक सो रही थी। मैं जल्दी जल्दी से किचन में गई तो अम्मा पहले से किचन में मौजूद थीं। अरे अम्मी, आपने काम क्यों शुरू कर दिया? मुझे ही उठा दिया होता। मैंने ये कहा तो अम्मा मुस्कुराने लगी। बेटा, अब तो तुम्हारी शादी में चंद ही दिन रह गए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई काम करो, इसीलिए तुम बस सुकून करो। मैं ये सारे काम संभाल लूँगी, और वैसे भी काम होते ही कितने हैं हमारे घर के। अम्मा ने ये कहा तो मैं वहीं पे अम्मा के साथ बैठ गई, क्योंकि अम्मा ने ज़मीन पे ही चूल्हा रखा हुआ था। बेटा, आज तो शाहिद ने भी आना है। वो कह रहा था कि कुछ शॉपिंग की है, वो ही देने आनी है उसने। मैं तो कहती हूँ उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। अम्मा ने ये कहा तो मेरा मुंह बन गया। वो मेरा कज़न था और अब मेरा होने वाला शौहर भी। शाहिद ने सिर्फ मैट्रिक की थी और मैं ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर चुकी थी, इसलिए मुझे वो बहुत ही अजीब सा गंवार लगता था और शक्ल सूरत से भी बहुत आम सा था। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी।
میرے گھنے خوبصورت بال میری پہچان تھے۔ سبھی مجھے یہی کہتے تھے کہ میں اپنی ماں پہ گئی ہوں۔ میری امی بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ اماں اور ابا نے میرے لیے شاہد کا انتخاب کیا تو میں انہیں روک نہ سکی، کیونکہ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ابا نے اسے پالا بھی تھا، اور اب جب وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا، اس نے اپنا گھر بھی لے لیا تھا اور ایک اچھی سی نوکری بھی کر رہا تھا، اس لیے میں نے انکار نہ کیا۔ ویسے بھی وہ مجھے نہ ہی بہت اچھا لگتا تھا اور نہ ہی بہت برا۔ ماں باپ کے اس فیصلے کے سامنے میں نے سر جھکا دیا تھا۔ چچا اور چچی کی وفات کے بعد ابا نے ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ ہمارے گھر اکثر آتا جاتا رہتا تھا اور اب تو میرا وہاں رشتہ بھی ہو گیا تھا، اسی لیے جب کبھی کوئی سامان دینے آنا ہوتا تھا تو وہی آتا تھا۔ دوپہر کو میں نے اس کے لیے بریانی اور کھیر مکس بنا لی۔ میں ابھی کچن میں کام کر کے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آخر دروازے پہ کون ہوگا، اسی لیے میں بغیر سوچے سمجھے ہی دروازے پر پہنچ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شاہد کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے فوراً سے سر پہ دوپٹہ لے لیا، کیونکہ پہلے میں سر پہ بغیر دوپٹہ کیے ہی دروازے پہ کھڑی تھی۔ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں دروازہ کھول کے فوراً سے آ کر اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اماں کے کمرے میں جا رہا تھا۔ جتنی دیر وہ وہاں پہ بیٹھا رہا میں بھی اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی رہی۔ اماں نے ہی اسے کھانا وغیرہ دیا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری شادی میں صرف ایک دن ہی پڑا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے تھے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے ابھی دل سینے سے ہی باہر نکل آئے گا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی تو میرے کمرے کے دروازے پہ اچانک سے دستک ہوئی۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کون ہے جو دروازے پہ دستک دے رہا ہے، کیونکہ اماں جب کبھی بھی میرے کمرے میں آتی تھیں تو بالکل بھی دستک نہیں دیتی تھیں، بلکہ بلا جھجک اندر آ جاتی تھیں۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے ابا کھڑے تھے۔ ابا کو دیکھ کر تو میں نے جلدی سے اپنے سر پہ دوپٹہ لیا اور آ کے چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں اماں بھی وہاں آ گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اماں اور ابا دونوں یہاں پر اس طرح سے کیوں آئے ہیں، کیونکہ پہلے تو وہ کبھی بھی ایک ساتھ مجھ سے بات کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ کچھ دیر تو خاموشی رہی، لیکن پھر ابا نے بات شروع کر دی۔ بیٹا، تمہاری شادی میں صرف ایک دن پڑا ہے، ابا نے کہا تو میں نے اپنی جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا دی۔ بیٹا، کل تمہارا نکاح ہوگا اور پھر پرسوں رخصتی۔ جب بھی میں سوچتا ہوں کہ میری جان سے پیاری بیٹی اب گھر سے چلی جائے گی تو میرا دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ لیکن بیٹا، میں بھی کیا کروں، مجبور باپ ہوں اور یہ میرا فرض بھی تو ہے کہ میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں۔ ابا کی آواز گیلی تھی، ان کی آنکھوں میں نمی میں دیکھ سکتی تھی۔ اماں بالکل خاموش بیٹھی تھی، صرف ابا ہی باتیں کیے جا رہے تھے۔ بیٹا، میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم اکیلی ہو۔ جب کبھی بھی تمہیں ہماری ضرورت ہو تو تم بلا جھجک یہاں پر آ سکتی ہو۔ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ ہمیشہ خوش رہو میری جان۔ ابا نے اب میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ میں ابھی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ابا وہاں سے جا چکے تھے، لیکن اماں ابھی بھی وہیں پہ ہی بیٹھی تھی۔ گلشن، میری بات سنو، شاہد ایک اکیلا لڑکا ہے۔ بے شک تمہارے ابا اور میں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے، لیکن پھر بھی اسے ماں باپ کی کمی تو محسوس ہوتی ہی ہوگی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر کو گھر ہی سمجھنا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، اس کی ساری کمیوں کو پورا کرنا۔ اس کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، تم پہلی عورت ہو جو اس کے گھر میں قدم رکھو گی۔ اس کے گھر کو جنت بنا دینا میری جان۔ جب عورت گھر کو سنوارنے پہ آئے تو گھر جنت بن جاتے ہیں۔ اماں سمجھا رہی تھی، میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی، لیکن اماں نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کے میرے ہوش اڑ گئے اور میں حیرت سے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا، شادی ایک نیا سفر ہوتا ہے جہاں عورت کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ اگر شاہد کبھی کوئی غلط بات کر بھی دے تو تم صبر کا مظاہرہ کرنا اور خاموشی اختیار کرنا۔ بیٹی، صبر اور خاموشی عورت کا زیور ہوتا ہے، اور یہی صبر تو ہوتا ہے جو عورت کے گھر کو محفوظ کرتا ہے اور اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اگر کسی بات پہ اس کی اور تمہاری کوئی بحث بچھڑ جائے تو تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے، کبھی بھی اس سے زبان درازی نہیں کرنی۔ اماں مجھے سمجھا رہی تھیں اور میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں غلط بات پہ بھی خاموش رہوں، مگر پھر بھی میں نے ماں سے کچھ نہیں کہا اور اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی رخصتی کا سن کے تو بہت رونا آ رہا تھا۔ میں نے ماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔
तो माँ मेरे सर का बोसा लेने लगी और समझाने लगी कि बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन ये तो हर लड़की पे ही वक्त आता है। बस तुमने बड़े तहम्मुल से और बड़े सब्र से इस सफ़र की शुरुआत करनी है। अम्मा ये नसीहतें करके वहाँ से जा चुकी थीं और मैं अपने कमरे में बैठी अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही थी कि आखिर वो कैसा होगा। बेशक वो मेरा कज़न था, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा करीब से तो नहीं जानती थी। अपने घर में रहता था और हम अपने घर में, जब कभी बंदा एक घर में रहता है तो एक इंसान को अच्छे से जान सकता है। इसलिए मुझे नहीं पता था कि शाहिद कैसा है। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती थी कि वो थोड़ा ज़ुबान का तेज़ है, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मैं अपनी मोहब्बत से उसे बदल दूंगी। अगले दिन हमारा निकाह भी हो गया और रुखसती का वक्त भी आने ही वाला था। निकाह हो चुका था। मैं अभी अभी किचन से अपने लिए चाय बना के कमरे में आई थी कि अम्मा और अब्बा मेरे कमरे में आ गए और मुझे ढेर सारी दुआएं देने लगे। अब्बा और अम्मा ने मुझे बहुत सारी नसीहतें भी की थीं, जिन्हें मैंने बड़े गौर से सुना था और अपने पल्ले भी बांध लिया था। वक्त जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। अगले दिन मैं शाहिद के घर सुर्ख रंग का लहंगा पहने बेड के बिल्कुल दरमियान में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। मगर फिर मैंने खुद को हिम्मत दी और शाहिद का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मैंने अपनी झुकी हुई नज़रें मज़ीद झुका लीं। शाहिद कमरे में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने आते साथ ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आकर मेरे साथ बेड पे बैठ गए। मैंने घूंघट किया हुआ था और अपनी नज़रें झुकाई हुई थीं। उन्होंने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो मेरे पसीने छूटने लगे। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियाँ भींच रखी थीं। गुलशन, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मेरा तो दिल ही नहीं करा तुम पर से नज़रें हटाने का। उसने ये कहा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनका ये रूप देख रही थी। मैंने कभी भी उन्हें इस तरह से प्यार मोहब्बत की बातें करते नहीं देखा था। वैसे वो करते भी किससे? मैं तो उनकी बीवी थी, इसीलिए वो अब मुझसे कर रहे थे। उनके अंदाज से मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो बहुत नरम दिल इंसान हैं, अच्छे हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी ये राय बहुत जल्द ही बदलने वाली है। अगली सुबह मैं उठी और जल्दी से तैयार हो गई। शाहिद भी उठ चुके थे। कुछ ही देर में अम्मा और अब्बा नाश्ता लेके घर पहुंच गए। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। हमारे यहाँ रवाज था कि शादी की पहली सुबह मैके की तरफ से ही नाश्ता आता था, इसलिए अम्मा और अब्बा खाना लाए थे। हम नाश्ता करके बैठे ही थे कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहिद दरवाज़ा खोलने के लिए गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उनके साथ हैदर भाई और नाहिद पुप्पो थी। उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा भी था। शायद वो मुझसे सुबह मिलने के लिए आई थीं। उन्हें देख के तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। उन्होंने सबसे पहले मुझे गले लगाया और फिर मेरे साथ ही बैठ गईं। बेटा, तुम दोनों को अल्लाह बहुत खुश रखे। हम तुम दोनों ने ना अपने इस नए सफ़र की शुरुआत सच्चाई, ईमानदारी और यकीन से करनी है। वो अब शाहिद और मुझे नसीहतें कर रही थी, जिन्हें हम बड़े आराम से सुन रहे थे। लेकिन फिर नाहिद पप्पू ने एक ऐसी बात कही जिसे सुन के शाहिद के चेहरे पे नागवारी आ गई। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि आखिर उन्हें क्या हो गया है, लेकिन फिर भी मैं खामोश रही। शाहिद, तुम तो बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हें गुलशन जैसी खूबसूरत बीवी मिली। तुम्हें पता है पूरे मोहल्ले में इस जैसी खूबसूरत लड़की नहीं है। नाहिद फुप्पो बड़ा हंस हंस के शाहिद से कह रही थी, लेकिन उसका चेहरा तो जैसे फक हो गया। वो बिल्कुल ही खामोश साधे बैठे थे। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि आखिर वो ऐसा रवैया क्यों रखे हुए हैं, लेकिन मैं खामोश बैठी रही। अम्मा और अब्बा भी साथ ही बैठे थे और वो मुस्कुराए जा रहे थे। हैदर भाई अब्बा के साथ बैठे थे। हैदर भाई मेरी फुप्पो के इकलौते बेटे थे। शादीशुदा भी थे और मुझसे 1 साल बड़े भी थे। शाहिद बेटा, तुमने मेरी भतीजी का बहुत ख्याल रखना है। ये बच्ची नाजों से पली है और हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं। नाहिद पुप्पो बहुत प्यार से बात कर रही थी, जैसे वो बड़ी बेदिली से सुन रहा था। उसकी शक्ल से वाज़े दिखाई दे रहा था कि उसे ये बातें पसंद नहीं आ रही। थोड़ी देर में वो सब वहाँ से चले गए और मैं घर में बिल्कुल तन्हा हो गई। शाहिद तो थे, लेकिन उनके तो मुंह पे 12 बजे हुए थे। शादी की पहली सुबह थी, ना जाने उन्हें क्या रोग लग गया था। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि आखिर उनका रवैया अचानक बदल कैसे गया। मैं कमरे में आई तो शाहिद बेड पे लेटे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। शादी की उन्होंने 2-3 छुट्टियां ली थी, इसीलिए अपने ऑफिस नहीं गए थे। मैं जाके बेड पे बैठ गई तो शाहिद भी फ़ौरन से मोबाइल साइड पे रख के बैठ गए। ये तुम हैदर से कैसे हंस हंस के बातें कर रही थी? तुम्हारा शौहर मैं हूं कि वो? शाहिद ने ये बात कही तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। शाहिद, ये आप कैसी बात कर रहे हैं?
حیدر بھائی تو مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے آرام سے شاہد سے کہا، لیکن انہیں میری بات بالکل پسند نہ آئی۔ گلشن میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے ہنس ہنس کے باتیں کرے۔ آئی سمجھ؟ اور ہاں، مجھے یہ بات بار بار نہ دہرانی پڑے۔ مجھے ایک ہی بات بار بار دہرانی اچھی نہیں لگتی۔ ان کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہے تھے۔ اور ویسے بھی حیدر بھائی تو ان کے بھی کزن تھے اور وہ انہیں اچھے سے جانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایسی بات کر رہے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کے 2-3 دن تو شاہد باہر سے کھانا لاتے تھے، لیکن اب کھانا میں نے گھر پہ بنانا شروع کر دیا۔ میں کچن میں کھڑی آلو گوشت کا سالن بنا رہی تھی کہ اچانک سے شاہد کچن کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کے تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ پہلے تو وہ 8 بجے ہی آتے تھے، لیکن ابھی تو 6 بج رہے تھے۔ شاہد آپ آ بھی گئے؟ میں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ شاہد کے چہرے پہ ناگواری آ گئی۔ ہاں تو نہیں آنا تھا کیا؟ وہ بڑے عجیب لہجے میں مجھے جواب دے رہے تھے، جیسے مجھ پر طنز کر رہے ہوں۔ نہیں شاہد، پہلے آپ تھوڑا لیٹ آتے تھے، اس لیے مجھے حیرت ہوئی ہے کہ آج آپ جلدی آ گئے۔ میں نے انہیں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، شاہد کا رویہ میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ اب ان کی نیچر مجھے سمجھ آنے لگی۔ وہ شکی مزاج تھے۔ ایک دن میں صبح صبح نہا کے کمرے میں آئی تو وہ لیٹے ہوئے تھے۔ آ کر میں نے کنگھا وغیرہ شروع کیا اور تھوڑی بہت تیاری بھی کر لی، لیکن آج شاہد گھر پہ تھے اور میں چاہتی تھی کہ میں ان کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں تیار ہو کے جیسے ہی کمرے سے نکلنے لگی کہ شاہد کی آنکھ کھل گئی۔ ادھر آؤ، کہاں جا رہی ہو؟ شاہد نے یہ کہا تو میں وہیں پہ رک گئی اور الٹے قدم ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ پہلے تو میں کچن میں جا رہی تھی تاکہ شاہد کے لیے کھانا بنا لوں۔ جس دن شاہد آفس نہیں جاتے تھے اس دن میں تھوڑا لیٹ کھانا بناتی تھی، کیونکہ شاہد بھی تھوڑا لیٹ ہی اٹھتے تھے۔ جی کیا بات ہے؟ میں بڑے پیار سے ان سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ میں سوچ چکی تھی کہ میں انہیں اپنے پیار سے ہی بدلوں گی، ان کے سخت لہجے کو نرم کروں گی۔ میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی، میں اچھے سے جانتی تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بدلنا ہے۔ یہ تم اتنی تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ انہوں نے یہ کہا تو میں بڑی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ شاہد آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تیار میں آپ کے لیے ہوئی ہوں، اور ویسے بھی اماں مجھے کہتی رہتی ہیں کہ میں نئی نویلی دلہن ہوں اور مجھے ہمیشہ ہی تیار ہو کے رہنا چاہیے۔ میں بڑے آرام سے ان سے بات کر رہی تھی، لیکن ان کا لہجہ تو اور بھی کڑوا ہوتا جا رہا تھا۔ تم سچ میں میرے لیے ہی تیار ہوئی ہو نا؟ ان کے سوال میں عجیب سا شک تھا جو مجھے بہت ہی برا لگا۔ شاہد، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس سے میرا دل ہی جل گیا۔ گلشن میری بات سنو، مجھے عورتوں کا اس طرح سے تیار ہونا اور سجنا سورنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ تم سادگی میں ہی رہا کرو۔ شاہد نے یہ کہا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ میں نے تو اماں سے ہمیشہ یہی سن رکھا تھا کہ شوہر کو تیار اور صاف ستھری بیویاں اچھی لگتی ہیں، لیکن شاہد تو بالکل ہی الٹ تھے۔ وہ تو اب مجھے تیار ہونے سے بھی منع کر رہے تھے، حالانکہ میں نے اتنی تیاری بھی نہیں کی تھی، بس تھوڑی سی لپسٹک ہی لگائی تھی اور بال سنوارے تھے۔ میرا رنگ بہت ہی زیادہ صاف تھا اور میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں غرور نہیں کر رہی، لیکن یہ وہ سچائی تھی جو میں ہمیشہ سے ہی سنتی آئی تھی۔ میری خوبصورتی پورے محلے میں مشہور تھی۔ میرے گھنے خوبصورت بالوں کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ میں نے بال پہلے تو کھول رکھے تھے، لیکن شاہد کے کہنے پر میں نے بالوں میں کیچر لگایا اور کچن میں آ گئی۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی تو تھوڑی دیر بعد شاہد بھی کچن میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اب اچھی لگ رہی ہو۔ انہوں نے یہ کہا تو میں نے ہنس کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھا جلدی جلدی کھانا بناؤ، میں نے کہا کہ اپنے دوست کے پاس جانا ہے۔ وہ کتنے دنوں سے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ شاہد نے یہ کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک چھٹی کے دن بھی شاہد اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے اور میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے، لیکن میں نے ان سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اگر میں ایسا کہہ دیتی تو وہ مجھ پہ غصہ کرنے لگ جاتے۔ شاہد کے باہر جانے کا سنا تو میں نے بھی پلان بنا لیا کہ میں اماں کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ کتنے دنوں سے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں ان سے ملنے ہی نہیں آتی۔ شاہد کو کھانا دینے کے لیے جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو ان کے ساتھ بیٹھ بھی گئی۔ گلشن، کوئی بات کرنی ہے کیا؟ مجھے اپنے ساتھ بیٹھا دیکھا تو شاہد پوچھنے لگے۔
میں نے بھی انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میں اماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اماں کتنے دنوں سے کہہ رہی ہیں کہ میں ان کے گھر چکر لگاؤں۔ میں نے یہ کہا تو شاہد میری طرف دیکھنے لگے۔ تم چلی تو جاؤ، لیکن تمہیں ڈراپ کون کرے گا؟ انہوں نے یہ کہا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ شاہد ابھی تو آپ گھر میں ہی ہیں، مجھے جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں تو پھر آپ مجھے ڈراپ کر دیجیے گا اور شام میں مجھے لینے آ جائیے گا۔ میں نے یہ مشورہ دیا تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے بالکل بھی نہیں جا سکتا، اور ویسے بھی میں اپنی بائک لے کے نہیں جا رہا۔ میرا دوست ہی گھر آ رہا ہے اور مجھے وہی لے کے جائے گا۔ رہی بات تمہاری تو تم خود ہی اپنا کوئی انتظام کر لو۔ شاہد نے یہ کہا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ وہ تو بالکل بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ شاہد، اگر میں خود چلی جاؤں تو شام کو تو آپ لینے آئیں گے نا؟ میں نے یہ کہا تو انہوں نے اس بات پہ بھی مجھے منع کر دیا۔ نہیں گلشن، میں تمہیں لینے بھی نہیں آ سکتا، مجھے تو خود بھی پتا نہیں کہ میں کس وقت گھر لوٹوں گا، تم کر لینا کچھ۔ وہ جلدی جلدی کھانا کھا کے تیار ہونے لگ گیا اور میں بیچاری برتن سمیٹنے لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کے چلے گئے اور میں نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی۔ میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلی مجھے ایک رکشہ مل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے اس رکشے میں بیٹھ گئی۔ 5 منٹ میں ہی رکشے والے نے مجھے اماں کے گھر پہنچا دیا۔ اماں کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پیدل بھی نہیں جایا جا سکتا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اماں مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ آج تو ابا بھی گھر پہ ہی تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ پہلے جب میں آئی تھی تو ابا گھر پہ نہیں تھے۔ میں ابا اور اماں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے اماں اٹھ کے وہاں سے جانے لگی۔ اماں، کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے یہ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ ارے بیٹا، میں تمہارے لیے چائے لینے جا رہی ہوں۔ اماں نے یہ کہا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے لیے بھلا آپ چائے بنائیں گی؟ آپ بیٹھے، میں خود اپنے لیے چائے بنا لوں گی اور آپ لوگوں کے لیے بھی۔ میں نے یہ کہا تو اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ نہیں، میری بیٹی اتنے دنوں بعد آئی ہے اور میں اسے کام پہ لگا دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اماں نے مجھے منع کر دیا تو میں وہیں پہ بیٹھ گئی۔ ابا اور میں باتیں کر رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں اماں چائے بنا کے بھی آ گئیں۔ ابا تھوڑی دیر میں گھر سے باہر چلے گئے۔ اماں اور میں دونوں ماں بیٹی بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ شاہد اچھا تو ہے نا؟ اماں نے یہ سوال کیا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے بڑی کامیابی سے اپنی آنکھوں میں آئی وہ نمی اپنی ماں سے چھپائی تھی۔ اماں نے ایسا سوال کیا تھا جس کا جواب تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ شادی کو پورے 15 دن ہو گئے تھے، لیکن میں ابھی بھی نہیں جان پائی تھی کہ شاہد آخر ہیں کیسے۔ انہوں نے آج تک مجھ سے پیار بھری ایک بات بھی نہیں کی تھی، ہمیشہ غصہ کرتے رہتے تھے، لیکن میں نے یہ باتیں اپنی ماں کو بالکل بھی نہیں بتائیں کیونکہ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور رہی بات میری تو میں بڑے صبر سے شاہد کا رویہ برداشت کر رہی تھی۔ جی اماں، شاہد بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے بڑے کانفیڈنس سے اماں سے یہ کہا تو اماں کے چہرے پہ بھی خوشی آ گئی۔ اماں کے چہرے پہ آیا اطمینان میں دیکھ سکتی تھی، جسے دیکھ کے مجھے بھی سکون مل رہا تھا۔ بے شک میں نے ماں سے جھوٹ بولا تھا، لیکن یہ جھوٹ بھی میں نے انہیں خوش کرنے کے لیے بولا، کیونکہ اگر میں سچ بتا دیتی تو پھر وہ بھی پریشان ہوتی، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اچھا بیٹا، شاہد اندر کیوں نہیں آیا اور تمہیں چھوڑ کے چلا بھی گیا؟ اماں نے یہ کہا تو میں خاموش بیٹھ گئی۔ میں اماں کو کیسے بتاتی کہ مجھے چھوڑنے بھی نہیں آئے؟ انہیں کوئی کام تھا، وہ چھوڑ کے جلدی ہی چلے گئے اور کہہ رہے تھے کہ وہ لینے کے لیے بھی نہیں آ سکتے، مجھے خود ہی آنا ہوگا، انہیں کوئی بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے۔ میں نے مصروف سے انداز میں اماں سے کہا تو اماں خاموش ہو گئیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ سوال دکھائی دے رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ شام کو جب میں نے کھانا وغیرہ کھایا تو اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید شاہد مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اماں دروازے پہ جا چکی تھیں، لیکن جیسے ہی اماں واپس آئیں تو ان کے ساتھ حیدر بھائی تھے۔ انہیں دیکھ کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاہد مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ کیسی ہو گلشن؟ حیدر بھائی نے یہ کہا تو میں نے بھی ہلکا سا مسکرا کے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ کچھ دیر وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ وہ کچھ لائے تھے، اسی لیے اماں وہ برتن لے کے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا سامان وغیرہ سمیٹا اور چادر اٹھانے لگی تو اماں آ گئیں۔ ارے بیٹا، کیسے جاؤ گی تم؟ شکر ہے حیدر آ گیا ہے۔ حیدر بیٹا، تم گلشن کو اس کے گھر چھوڑ دو، شاہد کو کوئی کام تھا اس لیے وہ اسے لینے نہیں آ سکا۔ اماں نے یہ کہا تو حیدر بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی ممانی، میں چھوڑ آتا ہوں گلشن کو، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ شاہد بھائی باہر آ گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میں اب انہیں منع نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی اب مجھے گھر تو جانا ہی تھا۔ اتنی شام کو میں رکشے پہ تو نہیں جا سکتی تھی، وہ بھی اکیلی۔ میں حیدر بھائی کے ساتھ بائک پہ بیٹھ چکی تھی۔
मुझे बड़ी उलझन तो हो रही थी क्योंकि मैं पहले कभी ऐसे किसी के साथ नहीं बैठी थी, लेकिन अब ये मेरी मजबूरी थी। मैं जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची तो शाहिद अपने किसी दोस्त के साथ बाइक पे आते दिखाई दिए। अब मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे कि कहीं शाहिद को मेरा हैदर भाई के साथ आना बुरा ना लग जाए। शाहिद घर से थोड़ा सा दूर थे, लेकिन मैं उन्हें देख चुकी थी। उनके आने से पहले ही मैं जल्दी जल्दी घर में घुस गई। हैदर भाई वहां से जा चुके थे। मैं अपने कमरे में आकर अपने हाथ पांव मसल रही थी। मुझे बड़ी उलझन हो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शाहिद आते साथ ही मुझ पर गुस्सा करेंगे। शाहिद जैसे ही घर में आए तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उनकी आंखें देख के तो मुझे भी लग गया कि जिसका डर था वही होने वाला है। ये तुम हैदर के साथ क्यों आई थी? वो गुस्से से मुझसे पूछ रहे थे। शायद वो अम्मा ने ही उन्हें कहा था कि वो मुझे छोड़ आए। मैं घर आने लगी थी तो हैदर भाई घर पे कुछ देने के लिए पहुंच गए। फिर अम्मा के कहने पे वो आ गए। मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। मैंने बड़े आराम से उन्हें समझाया, लेकिन उन्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे किसी गैर मर्द के साथ तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारी लटें ऐसे ही बाहर दरवाजे पे निकली हुई थी ना। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि अपने सर को अच्छे से ढांप लिया करो। तुम्हारे बाल हैं कि तुमसे संवरते ही नहीं। वो गुस्से से मुझ पे भड़क रहे थे। बुर्का मैंने अभी तक नहीं उतारा था और स्टॉलर से शायद मेरे बाल थोड़े से बाहर निकले हुए थे जो उन्हें अच्छे नहीं लगे थे। शायद ये तो बाइक पे ऐसे ही निकल गए। मैंने जल्दी जल्दी से बाल अपने दुपट्टे में छुपाते हुए कहा, मगर उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। मुझे उन पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो इतनी छोटी सी बात पर मुझ पे हाथ कैसे उठा सकते हैं। लेकिन फिर मैं खामोश रही क्योंकि मुझे माँ की वही बातें याद आ रही थी जो शादी से पहले उन्होंने मुझे समझाई थी कि बेटा, हमेशा सब्र का मुज़ाहिरा करना और ज़ुबान दराज़ी बिल्कुल भी नहीं करना। मैं खामोशी से बैठी रही और शायद मुझे बातों पर बातें सुनाए जा रहे थे। ज़लील औरत, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। जब मैं तुम्हें एक दफ़ा समझा चुका हूँ कि किसी गैर महरम के साथ नहीं आना, तुम तो गैर महरम के साथ आने के साथ साथ अपनी लटें भी उड़ा रही हो। शाहिद ने कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कहती, वो वहाँ से जा चुके थे। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। एक दिन अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दरवाज़ा खोलने पहुंच गई। मैं नहा के अभी बाथरूम से निकली थी कि इसीलिए मेरे बाल बहुत गीले थे और मैंने बांधे हुए नहीं थे। मैंने हल्का सा सर पे दुपट्टा लिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने करीम चाचा खड़े थे। करीम चाचा हमारे मोहल्ले के दर्जी थे जो शाहिद का पूछ रहे थे। मैं उन्हें वहीं पे रोक कर कमरे में आ गई। शाहिद बेड पे लेटे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। शाहिद, बाहर करीम चाचा आए हुए हैं और आपका पूछ रहे हैं। मैंने ये कहा तो शाहिद फौरन से उठ बैठे और कहने लगे कि दरवाजे पे कौन गया था। शाहिद, साफ जाहिर है मैं ही गई थी। आप यहाँ कमरे में लेटे हुए थे तो दस्तक हुई। मैंने सोचा मैं देख लूँ। मैंने बड़े आराम से कहा, लेकिन उन्हें मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये तुम इसी हुलिये में गई थी? तुम मुझे सर से पैर तक हाथ के इशारे से कह रहे थे। मेरे हुलिये को क्या हुआ है? मैं दुपट्टा ओढ़ के ही गई थी। मैंने भी बड़ी संजीदगी से कहा, क्योंकि अब मुझे उन पर गुस्सा आने लगा था। तुम बाल खोले ऐसे पूरे घर में क्यों घूम रही हो? और बाल खोल के ही तुम वहां गई थी ना, करीम चाचा के सामने? उन्होंने ये कहा तो मुझे हैरत का झटका लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारे चचा हैं, आपको पता है ना। मैंने ये कहा तो वो मुझ पे हाथ उठाने लग गए। तुम मुझ पे तंज कर रही हो? मुझे तंज का कह रहे थे? मैंने तो उन्हें साफ बात कही थी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी, और सच भी किसे अच्छा लगता है। थोड़ी देर में वो जब करीम चाचा की बात सुन के वापस आए तो उन्होंने मेरे साथ वो किया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने अपनी शेव वाली मशीन मेरे सर पे फेर दी। मेरे खूबसूरत घने लंबे बाल मेरी आंखों के सामने ज़मीन बोस पड़े थे और मैं मुट्ठियां बंद किए बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। मुझे उन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला और खामोश रही। मगर ये खामोशी वो खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले होती है, क्योंकि मैं अब सोच चुकी थी कि मैं शाहिद को सबक सिखा के रहूंगी। अब उनके जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। मैं उनके शक और जुल्म से तंग आ चुकी थी। मेरा सब्र जवाब देने लगा था। इस वाक़े को पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। मैं सोच चुकी थी कि मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। एक दिन मैंने शैम्पू में एल्फी मिला दिया और उनके कपड़ों में खुजली वाला पाउडर लगा दिया। मैंने उन्हें सबक सिखाना था कि आखिर तकलीफ होती क्या है। जब वो नहाने के लिए गए तो मैं उनके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी। शाहिद जैसे ही बाथरूम से बाहर निकले तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था।
वो बार बार अपने बालों को छू रहे थे। उनके बाल हिल ही नहीं रहे थे, एक जगह से आपस में चिपके हुए थे। एक हाथ से वो बालों को सवार रहे थे तो दूसरे हाथ से अपने जिस्म पे खुजा रहे थे। मेरी तो हंसी निकलने वाली थी। मैं फौरन से वहां से किचन में आ गई, क्योंकि मैं अगर शाहिद के सामने हंस देती तो फिर उन्हें मुझ पे शक हो जाता। यहाँ मैं हंसी से लूट पूट हो रही थी, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि अब उन्हें सबक सिखा के रहूंगी। मैंने उनके जूतों में सुइयां रख दी थी, जो उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, और उन्होंने जूते पहन भी लिए। वो ऑफिस के लिए जा रहे थे। उन्होंने बंद शूज पहने थे जिनमें मैं सुइयां लगा चुकी थी। कभी वो खुद को खुजाते तो कभी बालों को। बहुत ज्यादा तंग हो गए थे। एक ही दिन में मुझे पता लग गया कि उन्हें सबक मिल गया है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ ये सब कैसे हुआ। जब मुझे मुनासिब लगा तो मैंने उन्हें सच बता दिया कि जब उन्होंने मेरे साथ वो किया तो मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। जैसे ही मैंने उन्हें सच से आगाह किया तो वो आंखें फाड़ फाड़ के मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। शाहिद, अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि तकलीफ़ क्या होती है। मैं इतने अरसे से आपका जुल्म बर्दाश्त करती आई हूँ, आप बात बात पे मुझ पे शक करने लग जाते हैं, और अब तो आपने हद ही कर दी थी, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, और मैंने सोचा कि मैं आपको सबक सिखाऊं। मैं उन्हें बातें सुना रही थी, वही बातें जो वो मुझे पहले सुनाते थे। उनकी आंखों में आई नमी मैं देख चुकी थी। शायद वो निदामत की ही नमी थी। गुलशन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता कि मुझे बात बात पे गुस्सा क्यों आ जाता है। मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे भी पता है कि मुझे शक करने की बुरी आदत है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं अपनी इस आदत से कैसे जान छुड़वाऊं। उन्होंने ये कहा तो आज जिंदगी में पहली बार मुझे उन पे तरस आया। शायद ये एक बीमारी बन चुकी है। आपका शक आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं तो कहती हूँ आपको एक अच्छे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मैंने ये कहा तो वो मेरी तरफ देखने लगे। मैं अपनी गलती मान चुका हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं बीमार हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। वो अब डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहे थे। शाहिद, मैं एक ही सूरत में आपको माफ़ कर सकती हूँ, अगर आप मेरा साथ दें। मैं मानती हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बीमार नहीं हैं, लेकिन ये आपकी ज़हनी हालत एक ही सूरत में ठीक हो सकती है, जब आप डॉक्टर के पास जाएं। ये एक बीमारी नहीं, लेकिन ये ज़हनी इंतशार है जो शायद आपके अकेले रहने की वजह से आप में हुआ है। मैं आपको कहती हूँ आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आप खुद को बहुत ही मजबूत पाएंगे, आपके गुस्से में भी कमी आएगी। मैंने उन्हें समझाया तो उन्हें मेरी बात समझ आ गई। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मेरे बाल भी अब उग रहे थे और पहले की तरह होने लगे थे। शाहिद भी डॉक्टर के पास इलाज करवा रहे थे। अब उनके रवैये में भी बड़ी तब्दीली आ गई थी। मुकम्मल तौर पर तो वो ठीक नहीं हुए थे, लेकिन काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ आई थीं। मुझे समझ आ गया कि मेरा ये फ़ैसला मेरे लिए बेहतर साबित हुआ है, क्योंकि अगर मैं उनका जुल्म बर्दाश्त करती रहती तो शायद वो आज इतने बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते जितने वो अब बन रहे थे। किसी गलती को सुधारने के लिए हमें कदम उठाना पड़ता है। बेशक सब्र और खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन कभी कभी कोई मामला खामोशी से बड़ा होता है जिसे हमने खुद सुलझाना होता है।